Hello, pengen anak semasa kanti punya aci kita tutorial channel mencaksua nih pun virus marak mana aci kita tutorial channel lo gitar hostinga lalu pada semana mai gitar sunggep ako ukulele ko sekian gen nak semang mga mandirangan ukulele gitar ko sekian nada mola nih gaman anak tani gaman ang sekian atau radio nya sekian gen apa cing yang sekian gen mana sekian na akan kembali 장전 gaman akan yang gaman ang basic kon gen ya basic kon mana din Dapur baca menurut sekian juga, sekarang kebanyakan basic pada macam boleh zaman ini kasih sekarang tentang bah, untuk nama canggih gitu. Sekarang kebanyakan C chord kan bo, ya saksi C, 1, 2, 3 ya kita gua freto, 1, 2, 3, nah, ya C yang aha. Ini zaman mana major ada kon gen, ya kon man gen, gitar ada canggih pada D di game ya bo, ya bo, second freto. Ya, third fret, ya G yang aha. Ini siapa nanti? Kesaran tuh kan? Ya Maya A minor, ya fourth string. Ya second kepa fret Maya, second kepa fret Maya. Yang A minor. Ini siapa nanti A minor? Ya kuat nabe, inur mata bo, first kepa fret to, ya second kepa string. Do, main jo, F jo, F major, ini, G chord jo, C, G, A minor, F. Nggak strumming din jadi kita bakal namain gen dah, apa sih ini gen quarter note ko, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dia betul namain gen. Quart whole note betul namain gen, whole note tadi yang sao. 상세 도깨 멍찬 우리 찬겐 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 나나나나네 이거 잠깐만요 나나나나나 now heaven's door whole note तो क्या वो आराम से गिटार ना बस लेकिन नहीं जब नंदे हाफ नोट तो राइट बगैनो dah aku dah sih manjok no aja sekian nih kan ya ramai chord hani meng kenapa tuh itu D minor A minor kita dikit ya open string apa itu ini bo ada ini ikut bo ini bo A minor tadi half note tuh kan 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 na 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 heaven's door strumming ko sa example lang na git pa dyan, di ba, na napesa. Di sekarang ko whole note, jam no half note itu kan mungkin jam no na quarter note berapa tuh kan mungkin campur tuh kuba, downer tuh kuba. 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ba khas na yung cuma deh 1, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 tempo ko natakan mo deh, di kan 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 metronom ko na bata ko na khas niyan gin ma thar kan gin 2, 3, 4 aru dade eight note ri angeno eight note pangnan down up angin mo ge sa biton changgani angin ba changsaba mana ya eight note rantok nama mana ya sanjipe 1 and 2 and 3 and 4 and ini kise puna patake na tokna angin 1 na dokr ki jaba n nok nama angin 1 and 2 and 3 and 4 nama angin de Antisa ya itu ko masih sih kan, misalnya ini tuh kamu mungkin 1 and 2 and 3
리뷰 독한거 이건 장체 독하는 게 down up ini jak menuntun 1 and 2 and 3 and 4 and 4 ini jak menuntun chord yang change kabu okay 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 masih apa mau 1 and 2 and 3 and 4 and ini jak menuntun 8 note ko ba 등탕 ke 독타이 보죠 sekarang kita sang satu kali quarter level 1, 2 and 3 and 4 and 1, 2 and 3 and 4 and 1, 2 and 3 and 4 and 이렇게 chord langsung absen 거 녹담에 나봐 동안 dia 안에 자크라 치고 스킹 하다 strumming 그 스킹이야 timing 그 스킹이야 1, 2 and 3 and 4 1, 2 and 3 and 4 and 1, 2 and 3 and 4 and namiska 이렇게 잔리 도ken 바나 이렇게 create again 나 잔치라는 게 나와 1, 2, 3 and 4 and 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 1, 2, 3 and 4 이거 똑같나? 바나 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3, 4 이거 똑같나요? 바나 자면은 last 이거 1, 1 buat naman again 1 and 2 and 3, 4 1 and 2 and 3, 4 ya mo 1 and 2 and 3, 4 1 and 2 and 3, 4 이거 똑같나 그래서 아무나 돼 하나 3 고반 아자 지도 나면 되겠네 1 and 2 and 3, 4 antang thai nam na ya ini tunjak menuntun dengan step-step doang muku bonus juga man daple bangamu man cakcua diba dao masih yat nasanga de게 basking dao miss kali dong ya miss kali gua de dokja diba chande chana 1, 2 and miss and 4 and 1, 2 and miss and 4 and 1, 2 and miss kali 3 ko dokja bang ko dokang aja nih 1, 2 and 3 and 4 and 3 ba sana man and miss ni ba kana man ya 1, 2 and 3 and 4 and 3 ko da dokjeng mo 1, 2 and 3 and 4 and agi mungsa example la ya beat to dokat kan strumming ne ya 1, 2 and miss and friend gue bang play bang changon kijok ada kaman ongkala strumming bang mandirangan sakala naji nama 똑같아 뭐 ya nak wala din strumming manjang di kondo kayo bo arang yang kita kan arang chen kale mano de tangka sa siapa ya? Kasih orang yang akan kepada tu ke, raise note, ada meng it note kodok na ada, dia kodok nama kan, 1, atau 2, atau 3, atau 4 ko ang kodok jawa, kali n kodok kan, up stroke, no? 1 and 2 and 3 and 4 and 2 and 3 and 4, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1. Ini mana si mute lagi coba. आराम से नहीं रहा सामो mana kita practice kayak bo jinak jeung cangkuja na kengkeng practice kabo
Aro banga na play music ko de ski ani kemekan skiing music ko de bon chang joa jemang bo dalni dia ngai ko ski ta no chang bo nang tentang topik ko ra memang ski na masih kanti ko ne bi ne nyam tela